କାହିଁକି ଡାକ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ତ୍ରାହି କର ପାର ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚଢି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରଥ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରତା ଜାଣ ସେହି ପ୍ରଭୁ ନୁହଁ କି ତୁମ୍ଭେ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ ନ ଶୁଣ କେବେ हे प्रभु जगन्नाथ तुम्हा आगरे गोटे भक्त केते निवेदन करुछि तुमे मते पर करिदेल प्रभु परकु आपणा को पर करिथाओ तुमे काहि हरिण डाकिला हाथी भी डाकिला सभिकर पार डाकिला बेलकु कहीं शुणु ना हो तंटी मोर पड़ी गला हेबाकु चंदन सरिला बैटरी डाउन डिलीट दे करूँ